ngasi hojie hojie akhoi Manipur tholiba thogdo asiga mai leinana akhoi kuki amasung mitai community ani singi marakta khana senaba thoiba mihat minai tholiba thogdo asigi mai leinana akhoi all Assam Manipur Student Union na sinduna ngasi Assam gi leiriba akhoi indigenous organization ga loinana atei akhoi samas kalyan organization yaming oina samna panjage akhoi asida ngasigi akhoi rally asida indigenous forum aduga North East indigenous forum yaure adu all Dimasa Karbi Kasari adugi Gurkha Nepali adugi akhoi Taya Home Adibasi galloina atei Assam gi indigenous akhoi organization leimyam se loina pulle loina akhoi mitai gi leiriba organization myam haigidi akhoi Manipuri People Front kuma adugidi Wall Mitai Council adugidi kenogi atei loina NGO mayama aduga akhoi yamna thagasaningi akhoi ngasigi Hojai district ta natana akhoi Assam gi isinau Kasar amasung Guwahati dagi su lakna akhoi ngasigi saruk Dimapur dagi su loina laiba akhoi sinau se akhoi thagasaningi hojik akhoi memorandum sida akhoi chaliba thogdok sing athu matamda santi purokna ba haina akhoi Prime Minister Narendra Modi da akhoi circle officer Hojai gi maigi dagi akhoi memorandum submit tawju laksa hoy aji Manipurot jitu eta অপ্ৰীতিকৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ আছে এটা ভাবিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ আছে যে জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সংঘাত সৃষ্টি হৈ আছে বহুত ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে বা ইজনে সিজনৰ মাজত এটা সূত্ৰপাত ঘটিছে গতিকে আজি সেই যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যাতে ভাৰত চৰকাৰে যাতে এটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বা মণিপুৰ চৰকাৰে যাতে এটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে এটা শান্তি পৰিৱেশ যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰে তাৰ বাবে আজি হোজাইত মণিপুৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ যুগত তথা অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যৌথ সহযোগত আজি এটা শান্তি সমদল আজি বাহিৰ কৰা হৈছিলে আৰু আজি এই শান্তি সমদলৰ জৰিয়তে আমি ভাৰত চৰকাৰ তথা মণিপুৰ চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে মানুহৰ যিটো লীলা তাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এই যাতে হত্যা লীলা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰিব লাগে এটা শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিব লাগে আৰু আমি সদৌ টাইহুন ছাত্ৰ সন্থাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যদি আখৈ আমাৰ পাবি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেলি আসামগি হৈনা আদি মথকটা উমাদগি মণিপুৰী কাউন্সিল আদি মথকটা অতপ আখৈ হজাইগি হৈনা আসামগি হৈনা লৈবা কাংলুপ পুনমকনা লাকনা আখৈ ইমালেবা কাংলাই পাক থৈবা থৌদক আছে ইং তাপনা শান্তি পুবিৰো হাইনা ngasi পিজে লিয়ামা তৌজাৰাগা আখৈ হজাইগি চৰকাৰ অফিচাৰ দা আখৈনা মেমোৰেন্ডাম আমা আখৈ অনাৰেবল আখৈ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ দা আখৈ মেমোৰেন্ডাম বা সিনাজাবা লাকসাবানি আদো আখৈ আছেইছিগা ডিমাপুৰন দেখিছো আখৈ কি কাছাৰম দেখিছো আদো ডিমা গুৱাহাটীৰম দেখিছো মাফম দে লাকনা ngasi अखोई कांगले पाक से इंग तपा शांति पुबिरो है ना सी तमतंग से पीछे से ठोक सरक बनी इस माध्यम से हम मणिपुरी पीपल फ्रंट असम का तरफ से हम एक बात रखना चाहता हूँ जो मणिपुर में अभी जो क्राइसिस चल रहा है जो हम एक तो एग्जांपल देता हूँ असम में हमारा माननीय हेमंत बिश्व शर्मा भी इवेक्शन करता है किंतु कोई इशू नहीं है तो मणिपुर में अगर इफेक्शन करेगा तो एंटी कुकी बदनाम करता है 2 नंबर में हम लोग का जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें जो विदेशी लोग बैठा है अगर उठाने जाएगा तो वो लोग एंटी कुकी बदनाम करता है 3 नंबर में जो जंगल सफा करके जो हम लोग का परिवेश सब नष्ट करके जो पॉपी खेती करता है जिससे आपका ड्रग्स प्रोडक्ट करता है और उसी को अगर बंद करने से एंटी कुकी इशू करता है तो ऐसे जो कुकी का सेंटिमेंट जमा करते करते लास्ट टाइम एक तो चांस मिल गया जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है इसमें वो लोग प्लानिंग करके जो मणिपुरी मैतई अगर एसटी हो जाएगा तो हम लोग का जितना ट्राइब है सब क्षति होगा बोल के वो लोग सब ट्राइब मिल करके मैतई को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक तो कदम रखा ऐसे हम बोलना चाहिए हम लोग ऐसे सोचता है तो रोज़ और कुकी मिलिटेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चैनल का माध्यम ये से हम जानकारी मिला है हमको जो बांग्लादेश हिल ट्रैक से जो लोग भाग के आया है म्यांमार से जो लोग भाग के आया है जितना एक्सट्रीम है सब मणिपुर में प्लेस करने की कोशिश कर रहा है उसी का मास्टरमाइंड हम मिजोरम का सीएम को हम मानता हूँ ये सब मणिपुर क्राइसिस का जो मास्टरमाइंड और मिजोरम का सीएम हम मानता हूँ और वो लोग शू का मतलब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन
पैक्ट, तो उसी का मुताबिक एग्रीमेंट मुताबिक हम लोग का बीच में कोई हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन वो लोग क्या करता है, हम लोग का ऊपर में हथियार इस्तेमाल किया है। तो ऐसा इसलिए शू को विड्रॉ करना हम लोग मांगता है, विड्रॉ करना चाहिए। हम लोग यही डिमांड रखकर सबको नमस्कार करके हमारा इसी बात